گم شو تو با این سوالات. بگذار که چیز روزی 18 январ سورپریز شود. ما تنها رفتاری تو رو شهر دادم که تو از من گریختن میخواستی. تو حتی نام مرا نگرفتی. دوستان، با شما شرکت شفافرما رو توصیه می‌دهیم که شما از شرکت شفافرما همه نمود داروهای گیاهی رو دسترس کرده می‌توانید. الکی چند سال می‌شود که ما با این شرکت همکاری می‌کنیم و با باوری کامل به شما نیز توصیه می‌دهیم. شما می‌توانید که از شرکت شفافرما داروها برای خراب و فربه‌شوی، برای دل، برای درد موشک‌ها، برای خنک‌زدگی، روغن تازه سیاه‌دانه رو دسترس کنید که به همه دردها شفا می‌بخشد. همچنین شرکت شفافرما حجامه دارند که در آنجا فیتابوچکا، масаж و حجامه به پول است و شما میتوانید که رفته حجامه به پول گیرید. برای همین خودی حاضر به رقم‌های در روی اکران بوده زنگ زده داروهای گیاهی در کره خود را خریداری کنید و حتما از نام کانال ما پهلوان سلام رسانید. سلام با همه، تشکر که اومدید. ما این چیز رو قدر میکنیم. که یکم سوال دارد. از چمپیون اسلام مخاچف آغاز کردن میخواهم. بعد محاربه با دستین تو گفتی که دستت آسیب داشت. گویی که حاضر به تمرین ها با پرگی برگشتی. بله، اکنون همش خوب است. سلام بچه ها، شما چه خیلید؟ تشکر برای دستگیری هایتون. ما همه چیز رو حل کردم. آسیب دست رو و ما 3 ماه آخر در تمرین هایم و روز 18 январ برای محاربه 100% تیار میشم. تو گفتی که با رقیبان نو جنگیدن میخواهی، لیکن ارمان همه رقیبان خود رو شکست داده داوطلب اساسی شد. اوید کریر ارمان بعد یکم محاربه اتون چی گفته میتوانی؟ اگر به ریتینگ نظر کنیم پس ارمان داوطلب اساسی است و تمام حیات خود ما با آدمان میگفتم که با داوطلبان حقیقی جنگیدن میخواهم. کسانی که چیز رو ارزندند، او چیز رو سزاوار است و ما با او میجنگیم. بعد یکم محاربه شما بسیاری ها فکر کردن که شما ریوانش میگذرانید و شاید که این برای کمربند شود. گویی که تو میدانستی که باز با ارمان وا میخوری، نگاه نکرده با اون که او را شکست داده بودی. بله، اگر که به ملکه های او نظر کنیم پس او ملکه های خوب دارد، گوشتین خوب و کسانی که گوشتین خوب دارد آنها وزن سبک را اداره میکنند. الکی طول چند سال آغاز کرده از حبیب، اکنون من، ارمان نیز ملکه های خوب دارد. برای همین حاضر او یکم رقم ریتینگ است و او داوطلب حقیقی هست که ما با او جنگیدن میخواهم. سوال با ارمان، تو در دبیوت خود ضد اسلام جنگیدی. عیان است که تو کریر او را نظارت کردی. فکرهای خود را اوید انکشاف کریر او و اوید راهبری او همچون چمپیون بیان کن. سلام بچه ها. انیق او بهترین است، بهترین جنگوار وزن ما و او عنوان خود را 3 مرتبه حمایه کرد. من برای این محاربه سخت تیارم و به صبرانه چمپیون شدن میخواهم. ارمان، در یکی از اینترویوها تو گفتی که تکنیکای پنهانی داری که در این محاربه به تو برتری میدهد. برای من شوق‌آور است که تو اوید این تکنیکای پنهانی خود معلومات بیشتر داده میتوانی. چگونه ما تکنیکای پنهانی خود را به شما میگم. بگذار که چیز روزی 18 январ سورپریز شود. ما صاحب بونوس شدن میخواهم. برای همین ما این تکنیکای پنهانی را استفاده بردن میخواهم. سوال با مراب، ما نوا را دیدیم که چگونه بین شما با عمر در وقت اینترویو کمی مناقشه گذشت. گویی که در این کار یگم چیز شخصی هست. او حاضر در نزد تو نشسته است و بعد همه این گپ ها در صحیفه های اجتماعی و در پرس کنفرانسیا شما در اکتاگون وا میخورید. البته این کاری شخصی است، چون که هر دفعه وقتی که ما او رو میبینم احترام خود رو نشان میدهم، با او دست میدهم. ما حتی با او وعده دادم که یک وقت ما با او میجنگیم. بعد این او در صحیفه های اجتماعی هر گونه سخن ها گفت، لیکن مرد حقیقی این گونه رفتار نمی کند. برای همین این کاری شخصی است برای من. بعد غلبه پیوتر یان تو گفتی که آماده که باز با او ماه مرد جنگی یا اینکه با شون امید ریوانش گذارونی، لیکن در نتیجه تو ماه январ با عمر می جنگی. گویی که برای چی تو ماه январ رو انتخاب کردی؟ چون که تو دیرتر برگشتن میخواستی و عمر آن رقیبی نیست که از اول تو با او جنگیدن میخواستی. عموما ما شتابیدن نمیخواستم. ما در بین جنگ های 6 ماه تنفس گرفتن میخواستم. و وقتی که پیوتر زید فیگیریدو برآمد خوب نشان داد، شوق من زیادتر شد و باز او به من ویزو داد. از سببی که عمر ماه مرد جنگیدن نمیتوانست، ما گفتم خوب، ما با پیوتر می جنگم ماه مرد در لاس وگاس.
ва ҳамчунин омили моҳи апрел баргаштан мехост ва ман фикр кардам ки бо омили моҳи апрел ҷангум ва баъд фикр кардам ки шояд бо Умар моҳи май меҷангум. лекин ҳамаи чиз тағйир шуд ва акнун ман бо Умар меҷангум. Ин муҳорибаи сахт мешавад, аммо ӯ ба монанди дигарон муҳорибаи унвониро арзанда нест. Ӯ ҷангҳои вазнинро гузаштагӣ нест. Ту бояд ки бо беҳтарин аз беҳтаринҳо ҷангӣ. ӯ бошад бо сенха гене ҷангид ки гӯштӣ надорад. бале, ӯ ҷангвари хуб аст, лекин ту бояд ки бо ҳама ҷангӣ то ин ки исбот кунӣ ки арзандаи муҳорибаи унвонии. Лекин ман ба одамон чизи мехостагиашонро додум, ба UFC чизи мехостагиашонро додум ва мебинем. Ман Визовҳоро дӯст медорам ва Энстил, ташаккур бачаҳо, ман шуморо дӯст медорам. Савол ба Умар: оиди суханҳои Мераб чӣ фикр дорӣ, ки мегӯяд ки ту роҳи вазнинро тай кардагӣ нестӣ, танҳо бо сенха ген ҷангидагӣ ва шояд ки арзандаи муҳорибаи унвонӣ нестӣ? Кая Сакура дар аввалин муҳорибаи худ барои унвон меҷангад. Ягон кас парво надорад фарқаш чи арзанда ҳастӣ ё арзанда нестӣ. пеш аз ҳама мард бош. Ту ҷангвари хубӣ, лекин муҳимтарин мард будан аст. А ту боши одами пастӣ. Ту одами пастӣ. Ту эҳтироми маро гум кардӣ. Ту эҳтироми маро ҳамчун мард гум кардӣ. хуб? марди ҳақиқӣ ҳар гуна чизҳоро дар интернет наменависад. хуб, ба ҳама гӯй ки кадом сухани шахсан ма ба ту сахт расид. ман танҳо рафтори туро шарҳ додум, ки ту аз ман гурехтан мехостӣ. Ту ҳатто номи маро нагирифтӣ. ту худат кӣ? Ту бо кӣ ҷангидагӣ? Ту ин чизро арзанда нестӣ. фикр мекунӣ ки ман ба охирон навбат рафта бо 15-ум рақам меҷангум. ман якум рақамум. ман барои унвон меҷангум. ман чемпионум. чӣ гуна ту оиди ин чиз гап мезанӣ, а? вақте ки ман Пётр Янро шикаст додум ва довталаби рақами 1 шудум, ту ба ман Визов додӣ ва ман ҳатто ин чизро надидум. баъд ту назди ман омада ба ман даст додӣ ва маро табрик кардӣ. ва ту бо ман ҷангидан мехостӣ, дар ҳоле ки ту 14-ум рақам будӣ, ама бошум якум рақам. ту Пётр Янро бо ҳисоби 50-45 шикаст додӣ. бале, пас ба кӣ реванши шумо шавқовар аст? ба ягон кас шавқовар нест ин реванш. танҳо як одаме ҳаст ки туро шикаст дода метавонад. ин маюм. ӯ зуд фаъолона баромад мекунад. ту бошад дар як сол як маротиба меҷангӣ. ки довталаб барои камарбандро интихоб мекунад? ту ин корро намекунӣ. ту ҷанговарӣ. ту соҳиби UFC нестӣ. барои ҳамин даҳонта пуш ва ҷанг онҳо ин чизро ба ту туҳфа карданд. барои ҳамин сипосгузор бош. сипосгузор бош. ман сипосгузорам. ташаккур UFC. ман барои ин чиз сипосгузорам ва ман туро шикаст медиҳам. мардона рафтор кун. хоксор бош. мо ҳамаамон медонем. мухлисони ҳақиқӣ медонанд ки ту туҳфа гирифтӣ. боз ягон кас савол дорад? савол ба Ислам: мефаҳмам ки дар пеш туро рақиби хеле хатарнок дар симои Арман Царукян интизор аст ва бахшиш ки аз дигар мавзӯъ савол медиҳам. боз як шахсе ки оиди ту гап мезанад ин Илия Топурӣ аст. ту ба ӯ ягон чиз гуфтан мехоҳӣ? ӯ сахт бо ту ҷангидан мехоҳад. гӯш кун дӯстам, ман аз имкониятҳо додан ба бачаҳои майдача хаста шудам. ба ман дуюм камарбанд дар кор аст. ин муҳориба ба ман писанд нест. ӯ ҷангвари хуб аст, ӯ малакаҳои хуб дорад, лекин ман ба ӯ шанс додан намехоҳам. ман дуюм камарбанд мехоҳам. ин муҳориба ба ман чӣ дар кор? барои ман дар ин ҷанг ягон чиз нест, танҳо номи ӯ. а ба ман номи ӯ дар кор нест, ба ман дуюм камарбанд дар кор аст. савол ба Ислам: ҳабиб навишт ки умедворам ки UFC 311-ро бардошт карда метавонам. ӯ барои ту ва Умар дар нақши мураббӣ мешавад. чӣ гуна ту ҳабибро ором кардан мехоҳӣ? мо кӯшиш мекунем ки ӯро хавотир накунем, лекин ин шаб барои ӯ шаби дароз мешавад. аз якум муҳориба дар кард. Тагир Уламбеков меҷангад, баъд ман, Умар. дили ман ба ҳабиб месӯзад. барои ӯ ин шаби дароз мешавад. Умар, боварӣ дорам ки шумо бо Ислам ёдовариҳои хуб доред. гӯй ки кадоме аз ин лаҳзаҳоро ту беҳтарин мешуморӣ? бо кӣ? бо ҳабиб ё Ислам? бо Ислам. беҳтарин лаҳза ин аст ки мо ҳардуямон дар як шом барои камарбанд меҷангем. бале, ин беҳтарин лаҳза мешавад. оиди ҷакудзе чӣ? ман дар он ҷо набудам. оиди муҳорибаат гап зан, на ин ки оиди дигар чиз. дар фикри муҳориба бош Мераб, дар фикри муҳориба. ман танҳо як чиз гуфтан мехоҳам. Мераб, ман нисбати ту ягон бадбинӣ надорам, танҳо эҳтиром. лекин ин камарбандро аз тарафи бадӣ нишон надеҳ, хуб? вақте ки довталаби ҳақиқӣ аст, бо ӯ муҳориба гузарон. ин ягона чизе ҳаст ки ман гуфтан мехоҳам.
ислам, ман низ туро сахт эҳтиром мекунам. Ман фикр мекунам ки ҳама туро эҳтиром мекунад. ман ҳозир бо ту оиди проблемаҳои шумо гап заданӣ нестум. лекин ту медонӣ ки ин чизро ба Умар тӯҳфа карданд. Ташаккури калон барои тӯҳфа Дана. Ташаккур. Ман ин чизро қадр мекунам. Ташаккур. Тамом, розӣ ҳастӣ? Ташаккур барои тӯҳфа. Барои ман фарқ надорад ки тӯҳфа ҳаст ё не, арзанда ҳастум ё не. Ман чемпион шудан мехоҳам. Орзуи ман амалӣ гардида истодааст. Барои ман ин чиз басанда аст. савол ба Арман. Ту наметарсӣ ки Мераб ва Умар муҳорибаи асосиро медузданд? пресс-конференсияро онҳо аз мо аниқ дуздиданд, аммо дар турнир ин кор намешавад, чунки муҳорибаи асосӣ ин сатҳи дигар аст. гӯй ки чӣ гуна аст аввалин ҷангувар буданд ки барои камарбанд меҷангад ва Арманистонро муаррифӣ мекунад. ман хеле шодам ки кишвари худро муаррифӣ мекунам. Армения ва Русияро. муҳорибаи мо дар Армения мегузарад, дар Лос-Анҷелес. бале, ин муҳориба дар хонаи дуюми ман мегузарад, дар Лос-Анҷелес. Дар он ҷо арманиҳо хеле зиёданд ва ман хеле шодам. одамон бесаброна интизори ин муҳорибаанд. ман сахт кӯшиш мекунам ки камарбандро гирифта аввалин чемпиони UFC аз Армения шавам. савол ба Дана. агар ки Ислом ғолиб шавад, оё ӯ дар рейтинги панфу панди ту Ҷон Ҷонсро мегузарад ё не? мебинем. Дана, рости гапро гӯй. гӯш кун, Ислам медонад ки ман ӯро дӯст медорам, лекин шумо фикри маро медонед. Ҷон Ҷонс чандин сол аст ки бебоқ рафта истодааст. ва бале, чӣ қадаре ки метавонед дод задан гиред. ки рақами як аст, ба Дана гӯед. рақами як кист? гум шав ту бо ин саволат. савол ба Ислам. Ислам, ман медонам ки дар пушти Арман назар карданро дӯст намедорӣ, лекин Чарлз Оливера дар муҳорибаи шумо ҳузур мекунад. оиди баромади ӯ зидди Чендлер чӣ фикр дорӣ? гӯш кун, ин шахс яке аз дурахшонтарин ҷангувари ташкилоти мост. агар ки мухлисон ин чизро хоҳанд, ман ба ӯ шанс медиҳам. Ислам, савол ба ту. ин аввалин реванши ту дар UFC мешавад. ин визовро гузаштан чӣ қадар барои ту муҳим аст, то ин ки даҳони хетерҳое ки мегӯянд Арман аз ҳама рақиби вазнин дар карьераи ту мешавад маҳкам кунӣ. ин аввалин реванши ман нест. ба ман реваншҳо писанд нестанд, лекин чӣ гунае ки гуфтам, ӯ довталаби ҳақиқӣ аст ва боз ман дигар ягон гуна интихоб надорам. агар ки ба рейтинг назар кунем, пас ҳозир ӯ довталаби асосӣ аст ва ман камарбанди худро ҳифз мекунам.